Ayun. So ito naman, bata kami. Kuha mo muna tagip na kaldero. Dudubos dito. Ayun, tagip na kaldero. Takip ng kaldero. Tagip na kaldero lagi. Hindi mo tagip na kaldero. Para... Koboy-koboy. Tagip kaldero. Malit lang, Foreman. Malit lang. Malit lang, ha? Ulat. Ayun. Okay na po. Ayan. Ayan, no? Okay. Asin. At asin. Ayan. Ganyan ang kapampangan. Ang yaman niya. Tapos kakainin. Tilapia. Tilapia. O pwede rin po sabay sa tilapia yan. Ito rin, yung sibas, kapahap.